Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan lanjut dengan materi Bahasa Inggris kelas 6. Okay, look and match. Look at each of the pictures and match it with the sentence. Bu Nilu was in the kitchen last night. Nah, ini gambarnya yang mana yang cocok? Oke, ini ya. Bu Nilu was in the kitchen last night. Oke, Joshua dan Made berada di tempat bermain ya. Joshua was in the library last Sunday. Joshua berada di perpustakaan minggu lalu. Aisyah and Cici were in the living room last night. Aisyah dan Cici berada di ruang tamu tadi malam. Kimi was on the roof yesterday afternoon. This is Kimi ya, and it's on the roof yesterday afternoon. Okay. And next, Ujang and Cici were in Surabaya last week. Okay, here they're on the train. Jadi Ujang dan Cici berada di Surabaya minggu lalu. Cici and her family were at home last Sunday. Cici dan keluarganya di rumah minggu lalu. Okay. This picture. Cici's mother was in the market last week. Ibunya Cici ada di pasar minggu lalu atau pekan lalu. Made's father was at the office last night. Ayahnya Made berada di kantor tadi malam. Okay. Ask your 5 friends using where were you last holiday? Where were you last holiday? Kamu berada di mana liburan kemarin? I was in Batu last holiday. Saya berada di Batu di libur kemarin ya, Batu Malang. Oke, nah ini silakan ditanya ke teman yang lain ya, menggunakan pertanyaan ini. Where were you last holiday? Gitu. Kasih nama temannya, kemudian jawabannya. Kalau dia perempuan kita gunakan she, kalau temannya laki-laki gunakan he. She was, he was, gitu ya. Next, look and answer. Look at the pictures and answer the questions. Pak Udin went to Jakarta. Pak Udin pergi ke Jakarta. Nah, ini ada pertanyaan. Kalian jawab berdasarkan gambar ya. Oke, where did Pak Udin go? Ya, this is the title. Pak Udin went to Jakarta. So, we answer Pak Udin went to Jakarta. How did Pak Udin go there? How did Pak Udin go there? How? Okay, he went there by this ya, train ya. Naik kereta ke Jakarta. He went to Jakarta by train. What did Pak Udin buy? What did he buy? Nah, this one and also this. So, we answer he bought, okay? He bought a bag and a jacket. Did he buy a bag? Did he buy a bag? Yes, yeah. He bought a bag. So, we answer yes, he did. What did he eat in the restaurant? Eat in the restaurant. He ate what? He ate yellow rice.
Nah, sekarang adik-adik perhatikan ya di sini pola pertanyaannya. Ketika ada pertanyaan di sini, where did Pak Udin go? Ini ya, perhatikan ada did, ada go. Ada did, ada go. Nah, coba kalian perhatikan, amati ini. Jadi ketika dalam bentuk pertanyaan, dia menggunakan did. Dan kata kerjanya kembali ke kata kerja bentuk awal ya. Did go, did go, did buy, ya kan? Did eat. Nah, kenapa begini? Karena yang seperti yang kakak sudah jelaskan bahwa did di sini ini sudah menunjukkan bahwa suatu kejadian atau cerita tersebut itu terjadi di masa lampau gitu. Jadi tidak perlu kita double nulis where did Pak Udin went, how did Pak Udin went, itu tidak perlu. Pakai did aja sudah cukup kalau dalam pertanyaan, karena did udah menunjukkan masa lampau pertanyaannya. Sehingga kata kerjanya ini kembali lagi ke bentuk awal. Nah, tapi kalau untuk menjawabnya tetap kita menggunakan bentuk lampau gitu ya, seperti ini. Where did Pak Udin go? Pak Udin went. Kita jawabnya pakai went, bukan go gitu. Karena di kalimat ini tidak ada indikasi kejadian ini kapan, sekarang atau kemarin gitu. Kalau kita pakai go, ya salah ya, karena ini kejadiannya lampau. Jadi kita harus pakai went. Pak Udin went to Jakarta. What did he eat in the restaurant? Apa yang dia makan di restoran waktu itu gitu ya. He ate yellow rice, bukan he eats yellow rice. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Intinya adik-adik perlu paham bentuk-bentuk kata kerja ya, dari go, kemudian buy, eat, gave, dan seterusnya. Ini adik-adik bisa lihat di unit 1 dan unit 2 ya, dari materi kelas 6 ini. Oke, yang berikut ini kalian perlu praktek ya dengan keluarga. Tanyakan pada keluarga apa sih aktivitas yang dilakukan. Name, misalnya Pak Udin. What did you do last week? Gitu nanyanya. Terus dijawab, oh I went to Jakarta. Nah tulis Pak Udin, he went to Jakarta. Terus yang kedua misalnya Mom, Mrs. siapa ya namanya? Misal Mrs. Linda. Miss Linda, what did you do last week? Terus dia jawab, I went to Bali. Berarti dijawab. Di sini formatnya she went to Bali dan seterusnya. Oke, semoga membantu. Terima kasih.